Okay guys, yung trap namin, may nahuli na. Aday. Ayan guys. Uli ka balbon. 100% tadi ka makuha. Nice guys, meron tambarok. Ayan guys, yung tambarok. Tinasak. Oh, buhay na buhay tambarok. Yuhu! Mukha niya zero. Laputang mata. Alhamdulillah mga kasya, dahil may huli ang nagpandaw namin o nag-trap namin na tambasakan o mudskipper gamit ang bobo trap. So yan mga kasya, yan nagsasabing mudskipper. Papaki-comment kung anong tawag niya sa inyo. Yun na guys, meron pang tambarok. Tambarok. Hey. Kunin mo. Hey. Meron. Siyempre magaling ang strategy ng Team Soya. Oh, tambarok. Ayan. Oh, ayan oh. 2-0. Oh, tambarok. Yun na guys, si Dutch Boy. Kinukuha na yung trap. Dala namin, walang laman. Yung pala meron. Oh, ayan o, tambarok. Oh, tambarok. Ito na yung last na bubo namin. Bubo trap tambarok. May laman. Mong 200. Okay, meron. Ayan. Yummy tambarok. Napakalaki oh. Woo!